بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان، الدرس 11 في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. في فضل تلاوة القرآن قرآن منبذ يمياز جنيون ترفاتنا وأنواعها يا ترفاتوشو أنواعوش زرفوشو إن ملكة لن في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. قرآن منبذ زرف بزو اللو قرآن منبذ ترفات اللو إنهن الله سبحانه وتعالى فقد أن ملكة لن في فضل تلاوة القرآن قرآن منبذ يمياز كنيون ترفاتنا وأنواعها أي أنواع التلاوة. تلاوة منبذ أينتوش اللوات النزال من ملكة لن الله سبحانه وتعالى فقد. الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه. الحمد لله كان الله سبحانه وتعالى يدرسوا الداعي إلى بابه وده እርሱ ባብ ጥሪ የሚያደርግ የሆነው ጌታ ሰዎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀርቡ ዘንድ ወደ ባቡ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ በሩ ማለት ነው ጥሪ የሚያደርጋቸው የሆነው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሮቹ ላይ በሩን ያዘጋባቸውም ክፍት ያደርግላቸዋል። ወደ ባቡ ጥሪ የሚያደርግ ሲሆን አልሙወፊቂ ተውፊቁን የሚሰጥ ሲሆን መንሻአ ለሻው ማለት ነው ሊሰዋቢሂ ትክክለኛ የሆነው መንገድ በመቸር ማለት ነው። አልሙወፊቅ መንሻአ ሊሰዋቢሂ አልሙወፊቅ የሚቸር የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንሻአ የሻውን ሰው ሊሰዋቢሂ ትክክለኛ ለሆነው መንገድ አንዓመ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሮቹ ላይ ትልቅ ውለታ ውሎላቸዋል። بإنزال كتابه كتاب القرآن بمورد ትልቅ ውለታ በባሮቹ ላይ ውሎላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። يشتمل ይሄ አላህ ያወረደው ቁርአን ያካተተ ሲሆን على محكم ግልጽና የማያሻሙ ትርጉም ያላቸውን አንቀጾች ያቀፈ ሲሆን ወሙተሻቢህን እንዲሁም አሻሚ ትርጉምና አሻሚ መልእክት ያላቸውንም ያካተተ ሲሆን ቁርአን ማለት ነው። ቁርአን እንደሚታወቀው ሁለት አይነት መልእክቶች አሉት፣ ሙህከምና ሙተሻቢህ በመባል የሚታወቁ። ሙህከም ብሎ ማለት ግልጽና የማያሻሙ ትርጉሞች መልእክቶች ያዘለ ማለት ነው። ሙተሻቢህ ብሎ ማለት ደግሞ አሻሚ ትርጉምና አሻሚ የሆኑ መልእክቶችን ያካተቱ ማለት ነው። እነዚህ አንቀጾችን ያቀፈ ነው ቁርአን እነኝን ያካተተ ነው። فأما الذين في قلوبهم እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ ያለባቸው فأما الذين እነዚያ ወገኖች في قلوبهم በልቦናዎቻቸው ውስጥ ያሉባቸው ዘይጉን ጥመት ማለት ነው። በልቦናቸው ውስጥ ከእውነት የማፈንገጥ ባህሪ ጥመት ያለባቸው فيتبعون ይከተላሉ ما تشابه منه ከቁርአን አሻሚ ትርጉምና አሻሚ መልእክት ያለውን ብቻ ይከተላሉ። وأما الراسخون في العلم በእውቀት ግን ጥልቅ እውቀት ያላቸው ወገኖች فيقولون ይላሉ آمنا به ይሄ ነው አቋማቸው ማለት ነው። آمنا به በሱ አሻሚ ትርጉምና አሻሚ መልእክት ያዘሉ በሆኑ አንቀጾች አምነናል ነው የሚሉት። أحمده الله سبحانه وتعالى أمسجنه الله على الهدى قانون قدانا سلمران وتيسير أسبابه قانون قدانا لما جنيتم أسبابوችን ምክንያቶችን ገርና ቀላል ያደረጋችሁ የሆነው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أمسجنه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يملك أملاك يلمسل يمسكر قال ستالله له شهادة يو مسكرن مسكر له
أرجو بها بسوات السوا يما درق باسهون النجاة مداننا مترفن من عقابه كالله سبحانه وتعالى قطعت مالتهم كالله سبحانه وتعالى قطعت يمدن بات يمترف بات يونتشن شهادة يمسكر قال أستعلوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسكر له محمد عليه الصلاة والسلام يا الله سبحانه وتعالى عبد أقل قاينا ورسوله يا الله ملكنا ناتوبية مسكر له أكمل الناس عملا ملكنا عليه الصلاة والسلام كسوت له جوتام يتموالو ناتشو أكمل الناس كسوت له يتموالو ناتشو عملا تكباراتهم بتملكته في ذهابه وإيابه في ذهابه سيغوازم سيهدم هنا وإيابه سملسم مالتنا سيهدم هنا سملسم بمسراتهم سراوات لاي ملكنا عليه الصلاة والسلام أجيب بتام كسوت له أجيب بتام يتموالو يهونو نبيناتنا مالتنا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة يرد وعلى صاحبه ببالنجراتهم لا يا الله صلاة يرد أبي بكر أفضل أصحابه أبو بكر بمن بالوت كبالنجرات له بدرجة بلشا يالاتشو بهونوت مالتنا وعلى عمر بعمر لا يا الله صلاة يرد الذي يا عمر أعز الله به الله بسو يالاك أرسيون الدين دين يكبرنا يالاك أرسيون مالتنا الله سبحانه وتعالى بعمر بن الخطاب أما كان ينك أعز الله به الدين دين يبلا أدرقال دين لكنا عندنا الله سبحانه وتعالى أدرقال واستقامت الدنيا به الدنيا بساتشو أما كان ينك كتب عند تقوم أدرقال الله سبحانه وتعالى وعلى عثمان يا الله سبحانه وتعالى صلاة الناس سلام أهونم بعثمان لي يرد باتشو شهيد داره بيتاتشو وست يتجدلوا يهونوت مالتنا عثمان شهير ناتشو طلاتوች ናቸው የገደሏቸው ሲገሏቸውም ደግሞ ከግቢያቸው ውስጥ ነው የተገደሉ ከቤታቸው ውስጥ ማለት ነው ወሚሕራቢሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚገዙበት ከሆነው ቦታ ላይ የተገደሉ በሆኑት ማለት ነው ሚሕራብ ብሎ ማለት አንድ ሰው አላህ የሚገዛበት ዒባዳ የሚያደርግበት ቦታ ላይ ማለት ነው ዑስማን ሲገደሉ ከቤታቸውና አላህን ከሚገዙበት ቦታ ላይ ነው ቤታቸው ውስጥ የተገደሉትና وعلى علي بعلي لا يا الله سبحانه وتعالى صلاة ورد المشهور وقلنا يالاتو يهونو بحل المشكل أسجارنا فتان يهون نقروتين بمفتات مالتنا حل مالت مفتات مالتنا المشكل أسجار يهون نقروتين بمفتات وقلنا يالاتو يهونو من العلوم يتلايو وقتوش أسجار يهونو وقتوشين بمفتات نعم وقلنا يالاتو بهونو تعالي لي وكشف نقابه አስቸጋሪ የሆኑ ዕውቀቶችን ሽፋናቸውን ግልጽ በማድረግ የሚታወቁ የሆኑ ኒቃብ ብሎ ማለት ሪጣ ማለት ነው አስቸጋሪ የሆኑ ዕውቀቶች ሪጣቸውን ያን የሚሸፍነውን ነገር በመግለጽ የሚታወቁ የሆኑ አስቸጋሪ የሆኑ ነጥቦችን አሊ የመድረስ አቅሙ ነበራቸው ማለት ነው ወከሽፍ ኒቃቢሂ ዕውቀት ላይ ያሉ አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮችን ሽፋናቸውን ግልጽ በማድረግ የሚታወቁ በሆኑት ላይ وعلى آله በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦችም ላይ وأصحابه በባልደረባዎቻቸውም ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶላት ይውረድ ومن كان በሰውም ላይ كان የሆነ أولى به بمعنى أي أحق وأجدر ይበልጥ የሚገባው በሆነ ሰው ሁሉ ላይ ማለት ነው ይበልጥ የሚገባው በሆነ ሰው ሁሉ ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶላት ይውረድበት وسلم تسليما يا الله سبحانه وتعالى سلام عنده يورد له إخواني لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وندموچه هوي قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى عنده بالوال لالو الله سبحانه وتعالى عنده بالوال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الله سبحانه وتعالى سورة فاطر لي اندي سيلي قلتال إن الذين النزيا يتلون يميان بويهونت كتاب الله يا الله سبحانه وتعالى القرآن زوتر يميان بويهونت يا الله سبحانه وتعالى القرآن زوتر يميان بويهونت وأقاموا الصلاة صلاة دنبون تبكوا صلاة دنبون تبكوا زوتر يمي سجلوا يهونتم وأنفقوا يمي مسوتوا يهونتم يمي لقسوا
የሚመጸውቱ የሆኑትም ሚመ ረዘቅናሁም እኛ ከሰጠናቸው ሲሳይ የሚመጸውቱት የሚለግሱት ሲረን በድብቅም ወዕላንየተን በይፋም እኛ ከለገስናቸው ሲሳይ የሚለግሱ የሆኑት የርጁነ ተስፋ ያደርጋሉ ቲጃረተን ንግድን ተስፋ ያደርጋሉ ለን ተቡራ የማትከስር የሆነችን ንግድ ተስፋ የሚያደርጉ ናቸው እነኚህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይኸው الشاهد إن الذين يتلون كتاب الله የሚለው ማለት ነው ليوفيهم أجورهم الله Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳቸውንም ይሰጣቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳቸውን ይከፍላቸውና ይሰጣቸውም ዘንድ ይከጅላሉ ማለት ነው ويزيدهم الله ሊያክላቸውም ይከጅላሉ من فضله ከችሮታው ማለት ነው ከችሮታው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳቸውን ሊከፍላቸው ሊሰጣቸው ተስፋ የሚያደርጉ ሲሆኑና እንዲሁም ويزيدهم ሊያክላቸው ተስፋ የሚያደርጉ ሲሆኑ من فضله ከችሮታው إنه እርሱ አላህ غفور እጅግ በጣም መሐሪና شكور አመስጋኝ የሆነ ጌታ ነውና تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين قرآن منبب لولت تكفلو يتايل انتبهوا تلاوة كتاب الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى قرآن منبب على نوعين بولت ملكو يتايل ملتنو تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه عندنا تلاوة حكمية يفرد نباب على مالتنا كفرد جا يتساسر هنا نباب على مالتنا كفرد جا يتساسر هنا تلاوة على مالتنا إن الذين يتلون كتاب الله سين القرآن سورة فاطر لاي قرآن زوتر يميان بوي هونو بروسيل قرآن منبب سبال لولت كفلانو عندنا تلاوة حكمية كفرد جا يتساسر هنا نباب على مالتنا كفرد كحكم جا يتساسر هنا نباب الله وهي الصم النو يتلاوة حكمية متبالو تصديق أخباره قرآن يميسر لفاتون ملائكتوش زيناوتين أولت بلو مكبل مالتنا وتنفيذ أحكامه قرآن يالو هقاقاتوشن تفزامي مادرق تنفيذ مالت تفزامي مادرق مالتنا قرآن يالو أحكاموشن هقاقاتوشن تفزامي مادرقنا عندهم تصديق أخباره يقرآن زيناوتين أولت بلو مارقاقات إيه من يبالال تلاوة حكمية يبالال كفردقا كحكم قارا نعم يتساسر هنا نباب مالتنا بفعل أوامره يهمدنو يقرآن أحكامه تفزامي مادرق يميبالو بفعل أوامره قرآن وست يالو تعزازو تكبارو بمادرق واجتناب نواهيه قرآن نكالكالاتو النقروج بمكال كلمالتنا وسيأتي الكلام عليها ينبت ملكة تلاوة حكميا بتملكته وسيأتي الكلام أو نقروا يمتعل عليها صنبة ملكته في مجلس آخر ليلة وتلا يمتعل بالله سبحانه وتعالى في كلماتها شونه في مجلس آخر إن شاء الله تعالى بالله سبحانه وتعالى في كل ودفت يمتعل المجلس 12 أسرولة يوم مجلس لي قد ذاتنا هلت لي ودفت يمتعل ملتنا إن يأهون من نجنيو المجلس الخامس لنا لنو تلاوة حكمية بتملكته أسرولة يوم مجلس لي ودفت بالله سبحانه وتعالى في قد يمتعل ملتنا والنوع الثاني هو التنيو تلاوة لفظية هنا من ملكته تلاوة هنا مكنياتهم تلاوة حكمية كفرد قاية تساسر تلاوة قرآن وستعلوا أخبارات أونات ولو مكبلنا عندهم يقرآن أحكامه تفلساني مدرك قرآن ميكالكلاتهم بمكالكلنا قرآن يزاتهم بمتازز نعم يهن تفلساني مدرك ودفت أسراه للتنيو مجلس لي كفل لي يمتقل الله سبحانه وتعالى في كاد أهم بن نوع الثاني إن الملكة مالتنا تلاوة لفظية يقال هنا تلاوة الله قالوا منبب مالت إيه قالوا منبب يبال له تلاوة لفظية يقال نباب الله وهي الصم تلاوة لفظية متبالو قراءته قرآن منبب مالتنا وقد جاءت النصوص الكثيرة بركاتا من رجوات متوان في فضلها
ቁርአንን ማንበብ የሚያስገኘውን ትሩፋት በተመለከተ በርካታ አንቀጾች መረጃዎች መጥተዋል ማለት ነው وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها نعم قراءة القرآن قرآن ማንበብ أو تلاوة القرآن قرآن ማንበብ በተመለከተ የሚያስከትለውን ትሩፋት አስመልክቶ በርካታ መረጃዎች ተነግረዋል ተጠቅሰዋል ነው إما في جميع القرآن የመጡት መረጃዎች በአጠቃላይ ቁርአንን በተመለከተ ቁርአን ያነበበ ይሄን ያህል አጅር ያገኛል ተብሎ ተነግሯል ማለት ነው በአጠቃላይ ማለት ነው إما የመጣው ማለት ነው إما في جميع القرآن በአጠቃላይ ቁርአንን በተመለከተ وإما في سور ወይም ደግሞ የተወሰኑ ምዕራፎችን ብቻ በተመለከተ ማለት ነው ለተወሰኑ ምዕራፎችም ትልቅ ትሩፋት እንዳላቸው ተነግሯል በመረጃ እንደውም በአጠቃላይ جميع القرآن በአጠቃላይ ቁርአን ያነበበ ይሄን ያህል አጅር ያገኛል ተብሎም ተነግሯል ማለት ነው ወይም ደግሞ وإما في سور የተወሰኑ ምዕራፎች ብቻ ለምሳሌ ፋቲሃ نعم سورة الإخلاص سورة البقرة سورة آل عمران በግል ማለት ነው أو آيات معينة ወይም የተወሰኑ አንቀጾች እና آيات الكرسي ይመስል خواتم سورة البقرة ይመስል እነኚህ ምን ይባላሉ آيات معينة የተወሰኑ አንቀጾችን በተመለከተ منه ከቁርአን ውስጥ ማለት ነው ከቁርአን ውስጥ አንደኛ جميع القرآن በተመለከተ نعم ትልቅ ትሩፋት እንዳለው መረጃዎች መጥተዋል ሁለተኛ في سور የተወሰኑ ምዕራፎች ሶስተኛ آيات معينة የተወሰኑ አንቀጾች ማለት ነው منه ከቁርአን ففي صحيح البخاري إمام البخاري يذكبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا قال انده بالوالسلو السلالفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم كنان تهلو بدرجة يمي بلتوال يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام كنان توس بدرجة يمي بلتو من تعلم القرآن قرآنا يتمارنا وعلمه يستمارو يهونا سونو يلالو يا الله ملكنا عليه الصلاة والسلام تلك درجة له مالتهم قرآن تمر وما استمر تلك طرفات يمياس جنيونا عبادة مونون مزنقات يلبن مالتهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بدرجة يملتو كنان توس قرآن تمرو نعم قرآن يستمر يهونا سونو قرآن تمرو قرآن يستمر سبال اسكا ترقومو مالتنا صحابة وش عند باند ترقومون ايتردو نبرا تمرو ያስተምሩ የነበረው ማለት ነው ወርቃማው ትውልድ ቁርአንን ለፍظ القرآن ብቻ ሳይሆን ከነ ትርጉሙ ነበረ ይሸመድዱና ይማሩ የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ቁርአንን ተምሮ ያስተማረ ሰው ትልቅ ደረጃ አለው ሲባል ቁርአን እስከ ማዕናው ማለት ነው እስከ ትርጉሙ ተምሮ ህዝቦችን ሰዎችን የሚያስተምር የሆነው አካል ማለት ነው በደረጃ የሚበልጠው خيركم من تعلم القرآن وعلمه نعم وفي الصحيحين أهنم بخاري ومسلم يذكروا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيان بلوال قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة بلوال الماهر قرآن تلك على جن الزابي يالو بالقرآن بالقرآن تلك على جن الزابي يالو سؤاله الماهر بلو مالت أي الحاذق والعالم بذلك أي جودة التلاوة مالتنا بطره نتا يمينبي هنا سو مالتنا بطره نتا يمينبي هنا أكال مالتنا بالقرآن قرآن سايكبدو بطره نتا يا ما رب هنا ملك قرآن يمينبي هنا سو مع السفرة الكرام البررة كملائكة وشجرة يمدبال قرآن فميقبا ملكو نعم يمينبي هنا سو مع السفرة كالسفرات جاءونا السفرة بالمالت أي الملائكة في مرتبتهم في هذه العبادة شن عبادة بتملكته قرآن بميك قبا ملك قرآن لا يتلك على جنزاب يالو سو قرآن بميك قبا يميانا بيونا سو تلك على وكاس يالو سو مع السفرة كملائكة واش جاءونا الكرامي يتكبرون البررة بمعنى الله يمتاززو كهونت ملتنا البررة بلومات جمع بر أي المطيعون ملتنا الله يمتاززو كهونت نعم የተከበሩ ከሆኑት መላእክቶች ጋራ ይመደባል በደረጃ ማለት ነው ትልቅ ደረጃ ይኖረዋል ማለት ነው ትልቅ ደረጃ
ይኖረዋል ማለት ነው። ናም ወለዚ ያ ግን ምክንያቱም ቁርአንን በተመለከተ የሰው ልጆች ለሁለት ስለሚከፈሉ ወለዚ ያ يقرأ القرآن قرآن يميان بيونه آكال جن ويتتعتع فيه يمين تبات تبسي هون مالتنا ويتتعتع فيه قرآن سيانب يتن تبات تبا يميان بيونه مالتنا تتعتع بلو مالت أي بمعنى يتردد في تلاوته لضعف حفظه مالتنا حفظه يدك كما يتنسى يمين تبات هونو كبدوت مالتنا መሸምደዱ ላይ ችግር አለበት نعم حفظም ሆነ እያየም ሆነ عن ظهر القلب ሊሆን ይችላል ወይም نظر من المصحف ቁርአን እያየ ሊሆን ይችላል ተተዕቱዕ የሚያደርግ የሚንተባተብ የሆነ የተረደድ እየመላለሰ እየደጋገመ ከብዶት ማለት ነው በዚህ መልክ የሚቀራ የሆነው وهو عليه شاق اي صعب ማለት ነው እጅግ በጣም የከበደው ሆኖ ማለት ነው وهو ቁርአን عليه በዚህ በሚቀራው ሰው ላይ ሻቁን እጅግ በጣም የከበደው ሆኖ የሚንተባተብ ሆኖ የሚቀራው የሆነ ሰው ለሁ አጅራኒ ሁለት አጅር ይከፈለዋል ይላሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ ያኛው አልማሂር ቢልቁርአን በጥሩ ሁኔታ يعني بالجودة በአማረ ሁኔታ ጥልቅ ያለ ግንዛቤ ስላለው ቁርአንን በአማረ ሁኔታ የሚያነብ የሆነው አካል ከመላእክቶች ጋር ሲሆን በደረጃ ማለት ነው በዚህ ዒባዳ ላይ ከመላእክቶች ጋር ይሆናል ያሉት በዚህ ዒባዳ في هذه العبادة በዚህ ልክ እንደ መላእክቶች نعم ቁርአን ላይ ምንም አይነት ችግር እንደሌለባቸው አሁንም ይሄ ሰው በደንብ ቁርአንን በጥሩ ሁኔታ ቀርቶ ለኡማው እያስተላለፈ ስለሆነ ከተከበሩ መላእክቶች አላህን የሚታዘዙ ከሆኑት መላእክቶች ጋር ይመደባል ነገር ግን ቁርአን የሚያነብ የሆነው ቁርአን ሲያነብግን ويتتعتع فيه እየተንተባተበ ተረዱድ እያደረገ ድክመት ስላለበት وهو عليه شاق እጅግ በጣም የከበደው ሆኖ እየተንተባተበ የሚቀራ የሆነው له اجران ሁለት አጅር አለው طيب والاجران ሁለቱ አጅሮች ላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ሁለቱ አጅሮች احدهما አንደኛው على التلاوه በማንበቡ አጅር ያገኛል ማለት ነው አንዱ በማንበቡ ይጻፍለታል ማለት ነው والثاني ሁለተኛው አጅር ደግሞ የሚከፈለው على مشقتها تلاوه ላይ ሲያነብ በጣም እየተቸገረ ስለሆነ ማለት ነው እየተቸገረ نعم የተንተባተበ እየተፈራገጠ ስለሆነ እየታገለ ስለሆነ በዚህም በኩል በትግሉም አንድ አጅር ይጨመርለታል ማለት ነው احدهما ከሁለቱ አጅሮች አንዱ على التلاوه በማንበቡ ማለት ነው والثاني ሁለተኛው አጅር على مشقتها اي على مشقه التلاوه ማለት ነው በማንበብ እየተቸገረ ስለሆነ ሲያነብ በዛም አጅር እንዲሁ ይጻፍለታል ስለዚህ ሁለት አጅር ይጻፍለታል ማለት ነው ሁለት አጅር ይጻፍለታል على القارئ والثاني على مشقته على القارئ በሚያነበው ሰው ላይ እጅግ በጣም ስለሚከብደው ማለት ነው እየከበደው ስለሆነ እየታገለ እየተፈራገጠ ጥረት እያደረገ ስለሆነ ሁለት አጅር ያገኛል ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገር ግን ليس معناه أن الذي يتتعتع فيه له أجر أكثر من الماهر به نعم تلك على جنزابي ያለው ከመላእክቶች ጋር የተመደበ የሆነውን ሰው ይበልጣል ማለት አይደለም እየተንተባተበ የሚያነብ የሆነው አካል ሁለት አጅር አለው ሲባል ከማሂሩ ጥልቅ ያለ ዕውቀት ያለው በቁርአን ማለት ነው በሚገባ የሚያነብ ከሆነው አካል ይበልጣል ማለት አይደለም نعم بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة الكرام البررة كتكبرتنا الله يمتازو كونت ملائكة كرا بدرجة يمدب سلونا يهنيو نو ماهر نو بدرجة يمبلتو نو بدرجة يمبلتو ماهر نجي يهنيو አይደለም ነገር ግን ይሄኛው በሁለት መልኩ ነው አጅር የሚጻፍለት አንደኛ በማንበቡ ሁለተኛ ደግሞ በትግሉ ከብዶት እየታገለ نعم ፈራገጠ ስለሆነ የሚያነበው ማለት ነው وفي الصحيحين أيضا أو البخاري ومسلم يذكروا حديث أيضا تجمرين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري يتبع الصحابي عندي له أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيا قال عندي بلال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن تملكته أمان يونسو مثاليو مثل مالت بمعنى صفة باهري ومالتنا مثل منه بفتحتين هنا
بفتح الميم والثاء بفتح الثاء هنا أي صفة المؤمن مالتنا أمان يهونو سو ባህሪው መገለጫው ማለት ነው الذي يا أمان لا يقرأ القرآن عذرا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مجمرا ميقدمو هنا مثل المؤمن أمان يهونو ባህሪ أمان يهونو سو ባህሪ الذي يا أمان يهونو سو ባህሪ يقرأ القرآن የሚያነብ የሆነው እና ወይዕመሉ به ማለት ነው ቁርአንን ያነበበ ቁርአንን ወደ ተግባር የሚቀይር የሆነው አማኝ ምሳሌ እንት ማን ነው ባህሪው ማለት ነው መገለጫው ባህሪው ማለት ነው مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن قرآن የሚያነብ የሆነ አማኝ መገለጫው ባህሪው ወይዕመሉ به ተግባራዊ የሚያደርግ ሲሆን ማለት ነው ቁርአንን መቅራት ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር የቀየረ የሆነ አማኝ ናም ወደ ተግባር የቀየረ የሆነ አማኝ መሰል ብሎ ማለት አይ ሲፈቱሁ ማለት ነው መገለጫ ባህሪው መሰል የሚለው እንደነገርኳችሁ بفتحتين بفتح الميم والثاء مثل ما بمعنى صفة المؤمن مالتنا صفة المؤمن أمان هنا سو مجلة بحريو الذي يا أمان هنا سو يقرأ القرآن يم ينبي هنا مالتنا قرآن يم ينبي هنا أمان سو مجلة جن قرآن مقرات بتشاسيهون ويعمل به لالو علماء ويعمل به ወደ ተግባርም የሚቀይር የሆነው ማለት ነው ወደ ተግባር የሚቀይር የሆነው ምሳሌው ባህሪው ምንድነው መሰሉል ኡትሩጀቲ ኡትሩጃ ብሎ ማለት ትርንጎ ይባላል ትርንጎ እንደሚታወቀው እጅግ በጣም ጣፋጭ የሆነ ነገር ነው ሽታው ራሱ እጅግ በጣም የሚያረካ የሆነ ነው ትርንጎ የሚባለው ማለት ነው መሰሉል ኡትሩጀቲ ልክ እንደ ትርንጎ ነው ይላሉ ይህ አማኝ የሚገለጸው እንደ ትርንጎ ነው ይላል ባህሪው ማለት ነው አማኝ ሆኖ ቁርአንን የሚያነብ የሆነ ነገር ግን ቁርአንን የሚሰራበት የሆነ ማንበብ ብቻ አይደለም ቁርአንን ማንበብ ብቻ ሳይሆን ወይዕመሉ به ቁርአን ትርጉሙን ተረድቶ ተግባራዊ የሚያደርግ የሆነው አካል መሰሉል ኡትሩጀቲ ልክ እንደ ትርንጎ ነው ይላሉ ይህ ትርንጎ የሚባለው አልኡትሩጃ من أفضل الثمار ይላሉ من أفضل الثمار እጅግ በጣም ትልቅ ደረጃ ካላቸው ፍራፍሬዎች ይመደባል ይባላል ይሄ ኡትሩጃ የሚባለው ማለት ነው እቺ ኡትሩጃ የምትባለው ትርንጎ በአገራችን የተለያዩ ቦታ ላይ ትገኛለች ትርንጎ የምትባለው ማለት ነዓም ከብርቱካን ከፍታ ያለው ትልቅ ነው ከብርቱካን ማለት ነው ትርንጎ የሚባለው እና ሪህዋ እቺ ኡትሩጃ የምትባለው ትርንጎ ሽታዋ ጠይቡን እጅግ በጣም ጥሩ ነች በጣም ትማርካለች ሽታዋ ማለት ነው ወጧዕሙሃ ጣዕሟ ደግሞ ጣዕሟ ጠይቡን በጣም ጥሩ የሆነ ነው አማኝ ሆኖ ቁርአንን የሚቀራ ቁርአንን ወደ ተግባር የሚቀይር የሆነው አካል ሽታዋ እጅግ በጣም ማራኪና አርኪ እንደሆነች ጣዕሟ ደግሞ ጣዕሟ ጠይቡን እጅግ በጣም ጥሩ በሆነች ትርንጎ ነው የሚገለጸው አማኝ የሆነ ሰው ቁርአንን የሚቀራ ሆነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ومثل المؤمن الذي أونم آمان هنا نعم الذي يا أمان لا يقرأ قرآن يما ينبي هنا مالتنا قرآن يما ينبي هنا باهري ومجلج أو باهري مثل ما بمعنى صفة المؤمن الذي لا يقرأ القرآن وكذلك ولا يعمل به قرآن يما يقرأ هنا قرآن ودي تكبار يما يكير هنا آمان نوجل آمان هنا قرآن يقرأ آمان هنا القرآن ملئكتون تكبار ويادرقم قرآن يكلكلون يكلكلم قرآن يزدون يتجزم مالتنا ይሄ አማኝ መገለጫ ባህሪው ከመሰለ ተምረቲ ልክ እንደ ተምር ነው ማለት ነው በተምር ነው የሚገለጸው ማለት ነው ይቺ ተምር የምትባለው ላሪህ ለሃ ለሷ ሽታ የላትም ተምር እንደሚታወቀው ሽታ የለውም ከመሰለ ተምረቲ ላሪህ ለሃ ሽታ የሌላት እንደሆነች ተምርና ወጧዕሙሃ ጣዕሟ ግን ሁልውን እጅግ በጣም ጣፋጭና አርኪ እንደሆነች ተምር ነው ማለት ነው ሽታ የላትም ተምር نعم ነገር ግን ጣዕሟ ግን ጣፋጭ ነው አሁንም አማኝ እስከሆነ ድረስ ጣፋጭ ነው ማለት ነው ልክ እንደ ተምር ነው ማለት ነው ነገር ግን ሽታ የላትም ተምሯ ኡትሩጃ የምትባለው ትርንጎ ግን ሽታዋን በጣም አርኪ ነች እንዲሁም ጣዕሟም እጅግ በጣም የምትጥምና የምታረካ ነች ማለት ነው በዚህ ይገለጻሉ አማኞች ቁርአን የሚቀሩና ቁርአን የማይቀሩ ማለት ነው ቁርአን መቅራትና እንዲሁም ደግሞ ቁርአን ወደ ተግባር መቀየር ሲባል ረመዳን ብቻ የተገደበ አይደለም
ነገር ግን ረመዳን ሸህሩል ቁርአን ስለሆነ ለየት ያለ ወር ነው نعم ቁርአን በረመዳን መቅራት ለየት ያለ የሆነ ደረጃ አለው ነገር ግን ቁርአን በረመዳን ብቻ የተገደበ አይደለም ማለት በአጠቃላይ ቁርአን የሚቀራ የሆነ አማኝና ቁርአን ወደ ተግባር የሚቀይር በትርንጎ ሲገለጽ ማለት ነው ቁርአን የማይቀራ የሆነው አማኝ ደግሞ በተምር ይገለጻል ማለት ነው وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه في صحيح مسلم إمام مسلم يزجب حديث عن أبي أمامة أبو أمامان وابي بمادرك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا قال اندي بالوالدان اقرأوا القرآن قرآن أنببوا فإنه قرآن يأتي يمتل يوم القيامة قرآن كما كان يمتل شفيعا أما لجهنو يمتل لأصحابه قرآن لم يكروا سوات مالت أصحاب مالت لقرآن بالبيت يهونو سوات قرآن بميقبا يميانبو قرآن بميقبا تكبارو يميادرقو يهونو سوات قرآن يمياكبرو قرآن ملكت يمياكبرو يهونو سوات نعم የቁርአን መልእክቱን ተፈጻሚ የሚያደርጉ ቁርአን የከለከለውን የሚከለከሉ ሰዎች አስሐብ የሚባሉት እነኚህ ናቸው ቁርአን የቂያማ ቀን ያማልዳል ማለት ለነኚህ ማለት ነው وفي صحيح مسلم عندهم امام مسلم يዘገቡት ሐዲስ ايضا ተጨማሪ ان عقبة ابن عامر رضي الله عنه عقبة ابن عامر وابي بمادرك وفي صحيح مسلم ايضا ان عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا اندي بلوان امام مسلم يزجبوا حديث يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام اندي بلوان قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم او فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل الله اكبر عقبة بن عامر يتبالو صحابي يستلالفو يهنا ملائكت يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام اندي بالوالدين أفلا يغدو إلى يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام أفلا يغدو مالت مالدو أيهد من مالتنو أفلا يغدو مالت بمعنى أي أفلا يذهب مالتنو أفلا يغدو أحدكم كما كلاته عنده مالدو أيهد من مالتنو أفلا يغدو نعم مالدو أيهد من أحدكم كما كلاته عند سو الغدوة يميبالو أول النهار وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس لالو يا صبي صلاة كتسجد وعلا هاي اسكم تطادرس بالو وقت لي يالو ساعة الغدوة يبالن طوات مالتنو إنها بذات طوات قرآن عندي سو أيهد من مالتاتونو أفلا يغدو نعم أيهد من أفلا يغدو أيهد من أحدكم كما كاكلاتو عندي سو أي نعم وديت إلى المسجد ودي مسجد بطلات ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس بصبي صلاة النار بس هاي موطات مكاكل بالتو وقت لي مالدو أيهد من كما كاكلاتو عندي سو إلى المسجد ودي مسجد مالته فيتعلم لمن النوم يدو كتب على يمار زند مالت فيتعلم بطاط بمهيد يمار زند مسجد ومقبات أو فيقرأ ويم ينبذن آيتين ሁለት አንቀጾችን ማለት ነው ሁለት አንቀጾችን ይማር ዘንድ ወይም ሁለት አንቀጾችን ያነብ ዘንድ فيتعلم آيتين أو فيقرأ آيتين ሁለቱም ነው ሁለት አንቀጾችን ለመማር ወይም ደግሞ ሁለት አንቀጾችን ለማንበብ ማለት ነው የተማረ ከሆነ ያነባል ያልተማረ ከሆነ ደግሞ ሁለት አንቀጾችን ይማር ዘንድ ከመካከላችሁ አንድ ሰው ማልዶ አይሄድም ወደ መስጂድ ሁለት አንቀጾችን ያነብ ዘንድ ወይም ይማር ዘንድ من كتاب الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى قرآن يهونو ሁለት አንቀጾችን ይማር ወይም ያነብ ዘንድ አሉ ይሄን ማድረጉ ደግሞ خير له ማለት ነው አይሁማ ማለት ነው አይሁማ እነኚህ ሁለት አንቀጾች በጧት ማልዶ በመሄድ መስጂድ በመግባት ሁለት አንቀጾችን መማሩ ወይም ሁለት አንቀጾችን ማንበቡ خير له ማለት ነው هما አይሁማ خير የሚለው خبر لمبتدا محذوف ማለት ነው አይሁማ እነኚህ ሁለት አንቀጾችን መማሩ ወይም ማንበቡ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኪታብ የሆኑትን
خير له ለሱጅግ በጣም የተሻለና በላጭ ነው من ناقتين ሁለት ግመሎችን ከሚያገኛል ሁለት ግመሎችን ከሚያገኝ ይልቅ ሁለት አንቀጾችን መማሩ ሁለት አንቀጾችን መስጂድ ገብቶ ማንበቡ በደረጃ ይበልጣል ወይም خير له የሚለው አይሁማ ብለን ማንበብ መቀደር እንችላለን ሙብተዳው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሌላ መቀደር እንችላለን የምንቀድረው ምንድነው الغدو ብለን እንቀድራለን አይ አሚል الغدو خير له يعني ማልዶ መሄዱ ማለት ነው አይ الغدو ማልዶ መሄዱ ወደ መስጂድ خير له ለዚህ ሰው እጅግ በጣም በላጭ ነው የተሻለ ነው من ناقتين ሁለት ግመሎችን የሚያገኝ ከመሆኗል نعم وثلاث سبحان الله خير له وثلاث ማለት يعني ሶስት አንቀጾች ማለት ነው ሁለት አንቀጾች ከሁለት ግመሎች ይሻላሉ ብለዋል እንዲሁም ደግሞ ምናሉ وثلاث ሶስት አንቀጾችም خير له ለዚህ ሰው እጅግ በጣም የተሻሉ ናቸው من ثلاث أي من الإبل ሶስት ግመል የሚያገኝ ከመሆኗል ሶስት ግመል የሚያገኝ ከመሆን نعم ሶስት አንቀጾች መማሩ የማያውቅ ከሆነ ቁርአን ያልተማረ ከሆነ ከነ ትርጉሙ ማለት ነው ሶስት አንቀጽ መማሩ ወይም ደግሞ ማንበቡ የተማረ ከሆነ ማንበቡ خير له ለርሱ እጅግ በጣም የተሻለ ነው من ثلاث أي من ثلاث من الإبل ሶስት ግመል የሚያገኝ ከመሆን ማለት ነው وأربع አራት አንቀጾች መማሩ ወይም ማንበቡ خير له ለዚህ ሰው በጧት ሄዶ መስጂድ ገብቶ ማለት ነው خير له ለርሱ እጅግ በጣም የተሻለ ነው من 40 አራት ግመሎች የሚያገኝ ከመሆኑ من 40 أي من الإبل ማለት ነው አራት ግመሎች በስጦታ መልክ የሚያገኝ ከመሆኑ አራት አንቀጾችን መማሩና አራት አንቀጾችን ወይም ማንበቡ በደረጃ ይበልጣል ይላሉ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ومن أعدادهن من الإبل አሁንም ومن أعدادهن ጉዳዩ ይቀጥላል ማለት ነው ومن أعدادهن የሚለው جمع عدد ነው يعني أكثر من 4 آيات خير من أعدادهن من الإبل ማለት ነው يعني ف5 آيات خير من 5 من الإبل وكذلك ال6 وال7 إلى ما فوق من الأعداد يكتلال ማለት ነው ومن أعدادهن ከግመሎች ቁጥሮችም نعم من الإبل ومن أعدادهن ከቁጥሮቻቸውም ይበልጣል من الإبل ከግመሎች ማለት ነው من الإبل ሚለው بيان للأعداد ከቁጥሮች ሁሉ ይበልጣሉ አንቀጾች من الإبل ከግመሎች يعني አራት አንቀጾችን መማሩ ወይም ማንበቡ ከአራት ግመሎች ይበልጣል አምስት አንቀጾችን መማሩ ወይም ማንበቡ ከአምስት ግመሎች ይበልጣል ስድስት አንቀጾችን መማሩ ወይም ማንበቡ ከስድስት ግመሎች ሰባት አንቀጾችን መማሩ ወይም ማንበቡ ከሰባት ግመሎች وهكذا እንዲህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ومن أعدادهن هن من ضمير ወደ ግመሎች ነው የምንመልሰው يعني من الإبل ያለው ከቁጥሮቻቸው ሁሉ ይበልጣሉ አንቀጾቹ من الإبل يعني بيان للأعداد ከግመሎች ቁጥር ማለት ነው ከግመሎች ቁጥር አንቀጾቹ ይበልጣሉ يعني 10 አንቀጽ አንድ ሰው ተማረ ማለት 10 አንቀጽ አንድ ሰው አነበበ ማለት ከ10 ግመሎች ይበልጣሉ ማለት ነው نعم ትልቅ ሀብታም ነው ማለት ነው ትልቅ አጅር ያገኛል ማለት ነው ትልቅ አጅር የሚያገኝበት ሀብታም ነው ማለት ነው ቁርአን የሚያነብ ቁርአንን የሚማር የሆነ አካል ማለት ነው ይሄ የተፈለገው وفي صحيح مسلم ايضا አሁንም ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አቡ ሁረይራን ዋቢ በማድረግ أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا قال اندي بلوان ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما اجتمع قوم حزبوች አይሰባሰቡም في بيت عند ቤት ውስጥ من بيوت الله كالله سبحانه وتعالى ቤቶች ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ ሰዎች አይሰባሰቡም አሁን في بيت من بيوت الله ነው ያሉት يعني في مسجد من مساجد الله አላሉም في بيت من بيوت الله ይህ ገለጻ ይላሉ ዑለማዎች انما عدل عن المساجد مساجد የሚለውን ቃል መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ከመገልገል بيت ወደሚለው የተዘነበሉት ይላል ليشمل كل ما يبنى تقربا الى الله سبحانه وتعالى ወደ አላህ ሰዎች መቃረብን አስበው የሚገነቡትን ሁሉ ያካትት ዘንድ ነው ይላሉ ليشمل كل ما يبنى تقربا الى الله تعالى من المساجد መስጊዶችን የሚያቀፋል والمدارس እስላማዊ የሆኑ መድረሳዎችን የሚያቀፋል والروبوط የተለያዩ ሆኑ ሩቡጥ የሚባሉ አሉ
ሰዎች እንደ ኸልዋ ያሉ ነገሮች ማለት ሰዎች የሚገለገሉባቸው የሆኑ ማለት ነው ሰዎች የሚገለገሉባቸው የሆኑ ነዓም መስጂዶችም አይደሉም መዳሪሶችም አይደሉ ቅራት የሚቀራባቸው ትንሽ ቦታዎች አሉ እነዛም ውስጥ የሚቀራ የሆነን ቁርአን ያካትት ዘንድ نعم ملكتنا عليه الصلاة والسلام قالوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قالوا ስለዚህ ነው ይላሉ ብቻ ሰዎች አላህ ጋር ለመቀራረብ አስበው የገነቡት ከሆነ መስጂድም ባይሆን ይገባል ይካተታል ይላሉ ሱብሃንአላህ መድረሳ ውስጥ እስላማዊ ከሆነ መድረሳ ውስጥ እስላምን ሊማሩበት ሰዎች የገነቡት ከሆነ መድረሳ ውስጥ ነዓም ሰዎች ገብተው ቁርአን የሚያጠኑ ከሆነ የሚማሩ ከሆነ ይገባል ማለት ነው ወደፊት የሚነገረው አጅር በመስጂድ ብቻ የተገደበ አይደለም ይላሉ ወኪል በሌላ አባባል አልመሳጅዱ ፈቀጥ መስጂዶችን ብቻ ነው የሚመለከተው ያሉ ዑለማዎችም አሉ መጅተማዕ ቀውም في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ሲሰባሰቡ ግን ምንድነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ለማንበብ ማለት ነው ጫት ለመብላት ድቢ ለመውገር የተለያዩ ከኢስላም ጋር የሚጋጩ የሆኑ መንዙማዎችን ነሺዳዎችን ግጥሞችን ለመቅጠም ሳይሆን የተለያዩ መሰረት የሌላቸው የሆኑ እንቆቅልሽ ታሪኮችን ለማውራት ሳይሆን የትሉነ ኪታብ አላህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን የሚያነቡ ሲሆኑ ሰዎች መስጂድ ውስጥ ወይም እስላማዊ ከሆኑ መድረሳዎች ውስጥ አይሰባሰቡም ويتدارسونه የሚለው نعم ከፊሉ نعم على بعض በከፊሉ ላይ የሚያነበው ሲሆን ማለት ነው تدارس ብሎ ማለት قراءة نعم قيل المراد قراءة بعضهم على بعض ከፊሉ በከፊሉ ላይ ማንበብ አንዱ ያዳምጣል ሌላኛው ይቀራል ማለት ነው ሌላኛው ይቀራል ያኛው ያዳምጣል በዚህ መልክ ሙዳረሳ ይባላል ويتدارسونه በስብረታቸው የሚያጠኑ ሲሆኑ አንዱ ያነበበ ሌላኛው የሚያዳምጠው ሲሆን ተብሏል نعم እዚህ ተዳሩስ ያደርጉ ግን አንዱ ያነበበ ሌላኛው የሚያዳምጠው ግን ምንድነው تصحيحا لالفاظه ሊሆን ይችላል ቃላቶችን ለማስተካከል የቁርአኑን ለፍዙን ቃላቶችን ለማስተካከል ሊሆን ይችላል تصحيحا لالفاظه ሊሆን ይችላል او كشفا لمعانيه ወይም የቁርአን ትርጉሞችን ግልጽ ለማድረግ ሊሆን ይችላል የቁርአን ተፍሲር ማለት ነው የቁርአን ተፍሲር ሊሆን ይችላል የሚማሩት እንዲሁም ደግሞ تصحيح لالفاظ القرآن ሊሆን ይችላል የቁርአን ለፍዙ ቁርአንን ማስተካከልም ሊሆን ይችላል መስጂድ የተሰባሰቡበት ማለት ነው አظهሩ ግን ይበልጥ ግልጽ የሚሆነው ኢጅራኡሁ على عمومه ይላሉ አቀፍ በሆነ መልክ መገልገል ነው ያለብን ነው ለፍዙ ቁርአን የሚያስተካክሉ ሰዎች ለው እንደ ተፍሲር ቁርአን ተፍሲርን የሚማሩ ሁሉን ይመለከታል ማለት ነው በአጠቃላይ يشمل جميع ما يتعلق بالقرآن ከቁርአን ጋር ትስስርነት ያለውን ነገር ሁሉ ያቀፋል ማለት ነው ከቁርአን ጋር ትስስርነት ያለውን ነገር ሁሉ ያቀፋል ቃላቶችን ለማስተካከል ሊሆን ይችላል ትርጉም ሊሆን ይችላል መስጂድ ተሰባስበው ብቻ نعم ወይም እስላማዊ ከሆነ መድረሳ ተሰባስበው ሙዳረሳ የሚያደርጉ ከሆነ ለፍظ القرآن ሊሆን ይችላል ትርጉም ሊሆን ይችላል ሁሉንም ያቀፋል ይላሉ مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة سكينة የሚባለው ነገር በእነሱ ላይ የሚወርድባቸውና የሚዘንብባቸው ቢሆን እንጂ ይላሉ سكينة ማለት بمعنى الطمأنينة መረጋጋት የሚባለው ነገርና እንዲሁም والوقار وقار መረጋጋት ማለት ነው መረጋጋት የሚባለው ነገር በእነሱ ላይ የሚወርድባቸው ቢሆን እንጂ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄን ማዕረግ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸዋል ለኚህ ደጋግ ባሮቹ መስጂድ ተሰባስበው نعم ቁርአንን የሚያነቡ ለሆኑት ደጋግ ባሮቹ ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን እድል ይሰጣቸዋል ማለት ነው إلا نزلت عليهم السكينة በእነሱ ላይ ሰኪና የሚወርድባቸው ቢሆን እንጂ ሰኪና ብሎ ማለት بمعنى الطمأنينة መረጋጋት የሚባለው ነገር በእነሱ ላይ የሚወርድባቸው ቢሆን እንጂ ማለት ነው وغشيتهم الرحمة رحمة يا الله سبحانه وتعالى እዝነትም ሽፍን የሚያደርጋቸው ቢሆን እንጂ ማለት ነው ይሄን ነገር አያደርጉም ይሄ ነገር የሚከሰት ቢሆን እንጂ ማለት ነው መስጂድ ገብተው ቁርአንን ሲያነቡ እንዲሁም ደግሞ በመካከላቸው ሙዳራሳ ሲያደርጉ ጥናት ሲያደርጉ نعم ሰኪና በእነሱ ላይ الطمأنينة መረጋጋት የሚባል ነገር በእነሱ ላይ ይወርዳል እንዲሁም የአላህ እዝነት ሽፍን ያደርጋቸዋል ማለት ነው
وحفتهم الملائكة ملائكة يكبواتشوال حفت ما بمعنى أحاطت بهم الملائكة ملائكة يكبواتشوال مالتنا ننيني الله دقاق باريوشن ملائكة يكبواتشوال مالتنا وحفتهم الملائكة ملائكة جراون اكف يادرقواتشوال يكبواتشوال وذكرهم الله سبحانه وتعالى يستوساتشوال يتكساتشوال مالتنا أنني قرآن يميكرو يهونو باروتون في من عنده يعني في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين السجا الله سبحانه وتعالى زين يميجن يهونو بالموال تلك درجة كالاتشو ملائكة وشجا الله سبحانه وتعالى يستوساتشوال مالتنا الله أكبر قرآن يميكرو سوج يتعدلوا سوج ناتشو قرآن تفسير يمين مارو سوج يتعدلوا يهونو سوج ناتشو مالتنا السكينة من رجاجات يبالون نجر الله يشراتشوال يا الله إذنات يشفناتشوال وحفتهم الملائكة ملائكة يكبواتشوال أي أحاطت مالتنا حفت مالت بمعنى أحاطت ملائكة يكبواتشوال يكبواتشوال مالتنا وذكرهم الله سبحانه وتعالى يوساتشوال يتكساتشوال أنني قرآن يميكرو يهونتن قرآن مدارسة يميادرقو يمياتنو يهونتن باروتن في من عنده كالسقا يميجنو كهونت ملائكة زن الله سبحانه وتعالى يوساتشوال لله يعني في من عنده بلومالت أي في الملأ الأعلى من الملائكة المقربين بعلموال يهونو ملائكة وتشالو إن ذا ملائكة وتشا الله يستوساتشوال يعني ذكر ثناء بطره نتا تملكة باروتشين يعني بيت وست مسجد وست تسباسبو يميمارو سيهونو إيالا الله سبحانه وتعالى لملائكة نعم يوساتشوال ملائكة وكيلا ذكر مباهات تملكة إيالا نعم الله عز وجل مفاخرة يا درجال مالتنا تملكتواتشو يني باروتشي إيالا لملائكة الله فمن نجر يستوساتشوال السجاع يميجنو لهونت ملائكة ملك مقرب بالموالي هونو ملائكة شالو كان زجا الله عز وجل يوساتشوال مالتنا إيه هلو يقرآن فضل يقرآن فضائل الطرفات قرآن منبب نعم قرآن ترجمون ممر يمسكت لو يهونا طرفات مالتنا وقال صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيام عندي سلو كالتوال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها متفق عليه يا الله ملك تنيام عليه الصلاة والسلام من بالوال تعاهدوا القرآن لال تعاهدوا القرآن مالت يعني أي واظبوا على تلاوته كي لا ينسى مالتنا قرآن إن داير رسا قرآن إن داير رسا زوتر أنببوت مالتنا تعاهدوا مالت القرآن زوتر أنببوت مالتنا تعاهد أدرقوا أستوسوت إندا تزنقوت إندا ترسوت أستوسوت مالتنا تعاهدوا أي واظبوا مالتنا قرآن بمان ببلاي قتلوا زوتر قرآن أنببوت يعني كي لا ينسى إندا يرسى قرآن زوتر أنببوتالو فوالذي بزاء ملاله نفسي يعني نفسي بيده بجبه ونشو جتايبا الله سبحانه وتعالى أملاله هالو الله سبحانه وتعالى اجالو يا الله سبحانه وتعالى اج من النت إني أنوكم نقر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بترقاقامي يملو نبرا الله سبحانه وتعالى اج مالتنا إيه منالو فوالذي نفسي بيده يعني نفسي بجبه ونشو جتايبا الله سبحانه وتعالى أملاله نيالو له أي القرآن مالتنا قرآن أشد الجبة برتنو تفلتا مالت بمعنى أي ذهابا بمهيدنا بماملت مالتنا بمهيد بماملت قرآن بتأم يبرتا يهوننو من الإبل كجمل في عقولها جملوس ينبرج ويم يتكونت تفج يتكفددج كونت جمل مالتنا عند جمل بجمل سوج ياسراتال بجمل كاسرات بوالا ያን ያሰሯትን ገመድ ሲፈቱላት ፍጥነት ተምዘግዝጋ እንደምትሄድ ሁሉ ቁርአንን ተዓሁድ የማታደርጉት ከሆነ ዘወትር የማታነቡት ከሆነ እንዲሁም ይጠፋባቸዋል ማለታቸው ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአን ሱብሃንአላህ ተዓሁድ ማድረግ አለብን ቁርአን ዘወትር ማንበብ መቻል አለብን ቁርአንን ዘወትር የማናነብ ከሆነ አደጋ ላይ እንወድቃለን ማለት ነው ተዓሁድ ቁርአን ዘወትር አንብቡት فوالذي نفسي بيده يعني نفسي بجبه ونتو جيتا يملالله له قرآن أشد الجيب بتأم يبرتانو مالتنو تفلتا مالت أي ذهابا مالتنو بمهيد مالتنو
يعني تفلتا أي ذهابا وخروجا من الصدور بسرعة مالنو بفتنة كسول جوش لبونا لي بموطات مالتنو الجيق بتام يبرتانا يتنكرنو تفلت ولو مالت بفتنة كسول جوش لب لي بموطات رقد مالتنو كسول جوش لب لي يوت القرآن مالتنو قرآن زوتر السوج يما ينبوتنا يما يماروت كونا ترجمون زوتر القرآن نعم يما يماروت كونا قرآن يتفعل مالتنو سمسروا تندو ملالو أشد تفلتا أي ذهابا وخروجا من الصدور بسرعة بفتنة كلب لي يوت الماتاتشون من الإبل كجمل يلك في عقولها نعم من عقولها مالتنو من عقولها عقول بلومات جمع عقال وهو الحبل الذي تربط به الدابة انساساوش يميتاسر بتنا يميكفدد بت يهونا جمرنا كذا صفته بفتنة عندما يدهلو نعم كذا يبلت قرآن كسول جوج درس يميتافا يهونا كلباتشو لاي يميتافا يهونا نو مالتاتشون بتام يتفا مالتهم بفتنة كلباتشن يوتال مالت هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها نعم جمل كجمروا بفتنة عندما تجازولو نعم كجمروا ستوت عمالتنا نعم أهونم إن قرآن طات ما تاي ما نستوسو كهونا كلباتشن بفتنة يوتال مالتهم كلباتش لاي يتفبنا مالتهم عقول يملو جمد مالتهم بتلاقوا جمدوش لاي تاسرا إيالج نعم كجمروا جمل تفلت عندما تدرجولو تفلت ولا مالت ምንድነው ማሞሽልክ ነው የሚባለው አምልጥ እንደምትሄድ ሁሉ ማለት ነው ከገመዷ ስትፈታ ማለት ነው አሁንም ቁርአን ከሰው ልጆች ደረት ላይ ነዓም በፍጥነት ይወጣል ቁርአንን ጧት ማታ የማያስታውሱት ከሆነ ስለዚህ ተአህዱ القرآن አለ ቁርአንን ምን ጊዜም ዘወትር አንብቡት እንዳትደክሙ እንዳትሰላቹ ቁርአንን ጧት ማታ አንብቡ ማለታቸው ነው የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام متفق عليه بخاري ومسلم يزجبوا الحديث وقال صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيم أهنم عندي سلو قال سؤال لا يقول أحدكم كما كاكلاته عندي سو أي بلالو نسيت آية كيت وكيت أي بلالو نسيت نعم آية كيت وكيت أي بل هو نسي رواه مسلم لا يقول أحدكم كما كاكلاته عندي سو أي بلالو نسيت أني رساهن أيبل نسيت أيبل رساهن أيبل آية كيت مال بمعنى كذا مالتنا آية كذا وكذا عندها اللون أنكس رساهن أيبل لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت أيبلالو كيت وكيت يملون قال أي جلجل بمالتي الله ملكني عليه الصلاة والسلام تناقروا مالتهم إيه كيت يملو قال وهو بفتح التاء كيت تقولون من نبمو يعبر بهما كيت وكيت بملو يقلت باتوال عن الجمل الكثيرة بركاتا كونو تقلاوي نقروش مالتهم بركاتا كونو تقلاوي نقروش يقلقلوا باتوال سلذي يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام كما كاكلاتشو عند سو أيبل لا يقول أحدكم كما كاكلاتشو عند سو أيبل نسيت رسعون يبل آية كيت وكيت آية كذا وكذا عندها اللون أنكس رسعوت عندها اللون أنكس رسعوت عندها اللون أنكس رسعوت إياله أي بل هو نسي يلكن مرسو عند رساس لتدرجنال بل هو نسي بلو مالت يعني من مالت نو نسي ملو أنه عقب يلالو بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته زوات القرآن ما استوسين وربات زوات القرآن ما استوسن سيزنقا عندي سو الله سبحانه وتعالى اندر سو مدرج أو مالتهم إيه يتفلقوا الله سبحانه وتعالى عندي سو زوات القرآن بمان باب نعم يالتمارك هنا بممار ما استوسين وربات براسو قزي بقد لشنت اندر سا تدرجا عقوبة قطعتنا مالتهم قمت سلال ستو اندرسا تدرجه ማለት ነው እንጂ ረሳሁት በሚለው ገለጻ መግለጽ የለበትም لا يقول احدكم نسيت آية كيت وكيت እንደሃለውን አንቀጽ ረሳሁት
እንዳለው አንቀጽ ረሳሁት ጠፋብኝ እያለ ማለት የለበትም አሉ ለምን بل هو نسي يعني انه عوقب بوقوع النسيان عليه እንዲረሳ በማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጣው ማለት ነው لتفريطه في معاهدته ቁርአንን ዘወትር ማስታወስ ነበረበት ያንን በመተው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን እንዲረሳ በማድረግ አላህ ስለቀጥ የቀጣው መሆኑን የሚገልጽ ነው ማለታቸው ነው ስለዚህ ነሲቱ አየተ ከይተ ወከይተ ማለት የለበትም ነው በል ሆ ንስየ በወንጀሉ በሰራ ወንጀል ለቁርአን ግምት ባለመስጠቱ ምክንያት መቀጫ ይሆን ዘንድ ነው እንዲረሳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገው ማለት ነው رواه مسلم ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ወذلك ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان قوله نسيت የሚለው ረሳሁኝ ማለቱ ቀድ ይሽሩ ያመላክታል ይጠቁማል አሉ ቀድ ንሲቱ ሲል አንድ ሰው ቀድ ይሽሩ በርግጥ ያመላክታል بعدم المبالاه ግምት አለ መስጠቱን ማለት ነው አንድ ሰው ለቁርአን ግምት አለ መስጠቱን ያመላክታልና بما حفظ የሸመደደው በሆነው ማለት ነው የሸመደደው ለሆነው ግምት አለ መስጠቱን ያመላክታል من القرآن ከቁርአን حتى نسيه እስከሚረሳው ድረስ ማለት ነው ግምት አለ መስጠቱን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ግምት ቢሰጠው ኑሮ ሙዓሃዳ ቢያደርግ ኑሮ ጧት ማታ ቢያስታውሰው ኑሮ አይጠፋበትም ነበር ለምን ቁርአን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደነገሩን ግመል ባንድ ገመር ላይ ታስራ ከዛ ከገመዱ ናም ገመዱ ሲነሳላት ከገመዱ ሲፈታላት በፍጥነት እንደምትምዘገዘግ እንደምትሄድ ሁሉ ቁርአን ተዓሁድ ካላደረጋችሁት ካላስተውሳችሁት ከሰው ልጆች ደረት ላይ በፍጥነት የሚጠፋ ነው በማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋልና ስለዚህ ነሲቱ ማለቱ አስፈላጊ አይደለም ለምን ነሲቱ ሲል ነሲቱ አየተ ከይተ ወከይተ ነሲቱ አየተ ከዛ ወከዛ ብሎ ሲገልጽ የሚያሳየው ምንድነው ቀድ ይሽሩ ይሄ ያመላክታል بعدم المبالاه ግምት የማይሰጥ መሆኑን ያመላክታል بما حفظ من القرآن كقرآن يشمددው ለሆነው ግምት የማይሰጥ መሆኑን ያመላክታል حتى نسيه እስከሚረሳው ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ነሲቱ ብሎ መግለጽ የለበትም አንድ ሰው ማለት ነው وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتኛ عليه الصلاة والسلام قال እንዲህ ብለዋል من قرأ حرفا አንዲትን حرف ያነበበ አንዲትን حرف ያነበበ ተነበሁ من قرأ حرفا ያሉት አንዲትን حرف ያነበበ من كتاب الله كالله سبحانه وتعالى قرآن አንዲትን حرف ያነበበ ተመልከት ቁርአን በአጠቃላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላም ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከላም ከቁርአን አንዲትን حرف ያነበባል فله ለዚህ ለሚያነበው አካል به በዛ ባንዱ حرف ማለት ነው حسنة አንድ حسنة ያገኛል አንድ حسنة ይጻፍለታል يعني فجزاؤه عن الحرف الواحد ከአንዱ حرف ማለት ነው ባንዱ حرف حسنة መልካም ይጻፍለታል ማለት ነው والحسنة መልካም ነገር ደግሞ بعشر امثالها መሰላ በሆነው በ10 ትባዛለች ማለት ነው በ10 ትባዛለች አንድ ከቁርአን አንዲትን حرف ያነበበ ሰው ሐሰና አለው ለሱ መልካም ይጻፍለታል መልካም ነገር ይጻፍለታል والحسنة መልካም ነገር ደግሞ بعشر امثالها መሰል በሆነ በ10 ትባዛለች ማለት ነው لا اقول علم على النبي محمد عليه الصلاه والسلام الف لام ميم የሚለው በአጠቃላይ حرفን አንድ حرف ነው ብዬ መናገር አልችልም ያሉ ይሄንን ማለት አልፈልግም ምክንያቱም እኔ ዓላማዬ አይደለም ማለታቸው ነው የተፈለገው ምንድነው يعني مجموع الاحرف الثلاثه حرف ሶስቱም በአጠቃላይ አንድ حرف ነው ማለትን አይደለም የፈለኩት አሉ አሊፍ አንድ ነው ላም ሁለት ሚም ሶስት ማለት ነው እነኚህ ሶስቱ በአጠቃላይ አንድ حرف ናቸው ማለትን አልፈለኩም ማለታቸው ሊገነጣጥሏቸው ነው ማለት ነው لا اقول الف لام ميم حرف አንድ حرف ነው እነዚህን الف لام ميم ያለ ሰው አንድ حسنة ይጻፍለታል ይሄ حسنة ደግሞ በ10 ይባዛል ማለት አይደለም የፈለኩት እኔ የፈለኩበት ማለታቸው ነው ولكن ነገር ግን الف حرف አሉ በቃ ሶስቱን ሊያወጡ ነው ማለት ነው الف የሚለው حرفን ራሱን የቻለ حرف ነው ማለት ነው الف لام ሲል الف ሲል ማነው አንድ حسنة ይጻፍለታል አንዱ حسنة በ10 ይባዛል ማለት ነው ولام حرف الف لام ሲል ደግሞ አሁንም አንድ حسنة ይጻፍለታል ያ حسنة
በ10 ይባዛል ማለት ነው። ወሚሙን አሊፍ ላም ሚም የሚለው ደግሞ ሐርፉን ራሱን የቻለ ሐርፍ ነው። በአጠቃላይ አሊፍ ላም ሚም ሲል 30 ሐሰና ይጻፍለታል ማለት ነው። 30 ሐሰና ይጻፍለታል እንጂ አሊፍ ላም ሚም በሚለው አንድ ሐሰና ሆኖ አንዷ በ10 ትባዛለች ማለት አይደለም። 3 ሐርፎች ናቸው። ሶስቱም አንድ ሐሰና አንዱ በ10 አንዱ በ10 30 ይሆናሉ ማለት ነው። የተፈለገው ይሄ ነው ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክታቸው ይሄን ነው የፈለጉበት ማለት ነው። نعم ይሄ ምንድነው? فيثاب قارئ ذلك 30 حسنة ማለት ነው። አሊፍ ላም ሚም የሚለው ሰው 30 ሐሰና ይጻፍለታል ማለት ነው። نعم حسنة يعني 30 حسنة هذه نعمة عظيمة وأجر كبير ትልቅ የሆነ ጸጋ ነው። ትልቅ የሆነ አጅር ነው ማለት ነው። ينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة كتاب الله ቁርአንን ማንበብን ማብዛት ይገባዋል እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ቁርአንን በሚገባ መልኩ ማንበብ ይገባል እያንዳንዳችን ይገባናል ማለት ነው። رواه الترمذي يذكرت حديث نعم وصححه الشيخ الألباني صحيح يالوت قد صححه بعض المتأخرين موقوفا على عبد الله كفيلوቹ متأخروች ዘግተው የመጡ ዑለማዎች የአብድ الله ابن مسعود ንግግር ነው ብለዋል። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር ሳይሆን የአብድ الله بن مسعود ንግግር ነው የሚል የአቋም ያላቸው ዑለማዎች አሉ ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲስ መልእክት ዓላማቸው ምንድነው? ዓላማቸው نعم لا يقصدوا بالحرف هنا نعم يعني كل كلمة من القرآن ቁርአን ውስጥ ያለን ከሊማ አንዳንድ ከሊማ አይደለም የፈለጉት። ቁርአን ውስጥ ራሱን የቻለ ከሊማ አለ። ለምሳሌ አልሐምዱ ራሱን የቻለ ከሊማ ነው። ሊላሂ ራሱን የቻለ ከሊማ ይሄን አይደለም የፈለጉበት ማለት ነው። እዚህ ጋር የተፈለገው ምንድነው? እያንዳንዱ ሐርፍ ነው ማለት ነው። أن المراد هو أحرف الكلمة نفسها የከሊማዋ ፊደሉ ነው የተፈለገው ማለት ነው። وعلى قراءة كل حرف من الكلمة حسنة ما እያንዳንዱ ከአንዱ ከሊማ ከአንዱ ቃል ማለት ነው እያንዳንዷ ፊደል ሐሰና አላት። ያቺ አንዷ ሐሰና በ10 ትባዛለች። የተፈለገው ይሄ ነው። መልእክቱ ግልጽ ነው። وعنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ይሄ ሰሃቢ አሁንም እንዲህ ይላሉ ايضا انه صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى መልእክተኛ قال እንዲህ ብለዋል ይላሉ ان هذا القرآن ይህ ቁርአን ይላሉ مأدوبة الله يا الله سبحانه وتعالى مأدوبة ነው። مأدوبة ብሎ ማለት ግብዣ ማለት ነው። يا الله سبحانه وتعالى ግብዣ ነው። مأدوبة ብሎ ማለት الوليمة والطعام الذي يدعى إليه الناس ድግስ ተደግሶ ሰዎች የሚጋበዙበት የሆነ ነገር مأدوبة ይባላል። ግብዣ እንበለው። ይሄ ቁርአን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግብዣ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ሰዎች ድግስ ተደግሶ ሰዎች ሌሎች ሰዎች እንደሚጋበዟቸው ሁሉ ቁርአን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሮቹ ያዘጋጀው የሆነ ግብዣ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? አልቁርአን غذاء الروح የሩህ ለሩህ ለመንፈሳችን ቀለብ ነውና ማለት ነው። ለመንፈሳችን ቀለብ ነው። من أجل صلاحها ህይወታችን ነፍሳችን ተስተካከል ዘንድ ማለት ነው። يعني يقصد منافع القرآن وفوائده العظيمة ማለት ነው። የቁርአን ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ነጥቦችና ጠቃሚ ነገሮችና የቁርአን ተላላቅ የሆኑ ፋኢዳዎች ናቸው የታሰቡበት። ምን ማለት መእዱበቱላህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግብዣ ነው። የሰው ልጆች ነዓም ህይወታቸውን የሚያስተካክሉበት የሆነ ለመንፈሳቸው ለሩሃቸው ለቀልባቸው ቀለብ ሲሆን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መእዱባ የአላህ ግብዣ ነው ቁርአን ማለት ነው። መእዱባ ብሎ ማለት በአረብኛ ቋንቋ ሰዎች ድግስ ደግሰው ሌሎች ሰዎችን የሚጋብዙበት የሆነ ምግብ ማለት ነው። ቁርአን ደግሞ የአላህ መእዱባ ነው። አላህ ለባሮቹ ልባቸውን ውስጣቸውን መንፈሳቸውን የመንፈሳቸው ቀልብ ይሆን ዘንድ መንፈሳቸውን የሚያስተካክሉበት የሆነ የአላህ መእዱባ የአላህ ግብዣ ነው አሉ። ስለዚህ ፈቅበሉ ተቀበሉ አሉ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፈቅበሉ ተቀበሉ መእዱበተሁ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግብዣ ተቀበሉት። ልባቸውን አስተካክሉበት፣ መንፈሳቸውን አክሙበት። ነዓም ለሩሃችሁ ቀለብ አድርጉት። ቁርአንን በደንብ በማንበብ በደንብ በመማር ትርጉሙን በመገንዘብ ትርጉሙን በመረዳት
لا يا الله قبجا تقبلوا مالتهم ما استطعتم يشالاتشوتن يهل يا الله قبجا لونا تقبلوا تالو ملكنا عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن قرآن له حبل الله يا الله سبحانه وتعالى قمرنا حبل بلو مالت قمر مالتنا قرآن يا الله سبحانه وتعالى قمرنا له المتين أي القوي مالتنا أنكر رأيه هنا يما يبتس يا الله سبحانه وتعالى قمرنا إلى له ملكنا عليه الصلاة والسلام القرآن يا الله سبحانه وتعالى مدنا له قمرنا المتين قوي هنا يما يبتس هنا مالتنا والنور برهان من القرآن المبين قلت هنا واضح هنا قلت هنا برهان نو ويم دقمو كلماتين نعم قلت يمي درج هنا برهان نو لتولجوش كلماتين يمي قلت سلاتو هنا قرآن برهان نو علو مالتنا والشفاء قرآن مدهانيتنا نعم النافع تقاممي هنا مدهانيتنا قرآن وتشاوي لهونو سونتاتشن كفل لاي لالو بشتاوش وستاوي لهونو ውስጣዊ ከሆኑ ሰውነታችን ላይ ለሚገኙ በሽታዎች ሁሉ ቁርአን መድኃኒት ነው። ልብ ላይ ላለ በሽታ ማለት ሳይቀር ቁርአን መድኃኒት ነው። መጥፎ ለሆነ ጥርጣሬ፣ ለሽርክ፣ ለኩፍ፣ ለንፍቅና፣ ለተለያዩ ወንጀሎች ሁሉ ቁርአን መድኃኒት ነው። ወሽፋኡ ናፊዑ ጠቃሚና ፈዋሽ የሆነ መድኃኒት ነው ቁርአን ማለት ነው። ዒስመቱን ሊመን ተመሰከ ቢሂ ቁርአን ዒስማ ነው። ሰዎችን ይጠብቃቸዋል አደጋ ላይ እንዳይወድቁ ስተት ላይ እንዳይወድቁ የሚጠብቅ የሆነ ነው። ሊመን ተመሰከ ቢሂ ቁርአንን አጥብቆና ሙጭጭ አድርጎ ለሚይዝ አካል ማለት ነው። ወነጃቱን ቁርአን ነጃት ነው መትረፊያና መዳኛ ነው ማለት ነው። ሊመን ተባዑ ለሚከተለው ሰው ማለት ነው። ቁርአንን ለሚከተለው ሰው ነዓም ቁርአን የሚከተል ሰው ይተርፋል፣ ያመልጣል፣ ይድናል ማለት ነው። አደጋ ላይ አይወድቅም ማለት ነው። في الدنيا والآخرة በሁለቱም ዓለም ላይ ለአደጋ አይጋለጥም። ቁርአንን በሚገባ የተማረ የሆነ ሰው ትርጉሙን በደንብ ተረድቶ ወደ ተግባር የሚቀይር የሆነ ሰው ማለት ነው። لا يزيغ አይጠምም አሉ። فيستعتب نعم توبة አድርግ ተብሎ ይጠየቅ ዘንድ መጀመሪያ ቁርአንን አጥብቆ የያዘ ሰው አይጠምም በማለት መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናገሩ። لا يزيغ አይጠምም አሉ። ቁርአንን የሚቀራ የሆነ ሰው ቁርአንን በደንብ አጥብቆ የያዘ ሰው ህይወቱን በቁርአን የሚመራ የሆነ ቁርአን የከለከለውን ክልክል ያደረገ ቁርአን ያዘዘውን ነዓም ተግባራዊ የሚያደርግ የሆነ አካል የከለከለውን የሚርቅ ቁርአን ያዘዘውን የሚታዘዝ የሆነ አካል لا يزيغ አይጠምም። ቁርአንን ተመስክ ያደረገ አጥብቆ የያዘ لا يزيغ አይጠምም አሉ። فيستعتب نعم توبة አድርግ ተብሎ ይጠየቅ ዘንድ የአላህን ውደታ መፈለግ አለብህ፣ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምህረት መግፊራ ማግኘት አለብህ ተብሎ አይወቀስም። نعم አይጠምም لا يزيغ አይጠምም። فيستعتب نعم توبة አድርግ ተብሎ ከሱ ይጠየቅ ዘንድ መጀመሪያ አይጠምም ማለት ነው። ቁርአን ስለተከተለ ማለት ነው። ولا يعوج نعم አይጣመምም። ቁርአንን አጥብቆ የያዘ ሰው لا يعوج አይጣመም ጠማማ አይሆንም ማለት ነው። አይጣመምም نعم فيقوم ይታረቅ ዘንድ ማለት ነው። አንድ ነገር ሲጣመም ይታረቃል ይስተካከል ዘንድ ማለት ነው። ቁርአንን አጥብቆ የያዘ ሰው አይጠምም። ስለዚህ ካልተጣመመ ደግሞ فيقوم አይታረቅም ማለት ነው። ولا يعوج አይጣመምም فيقوم نعم ይታረቅ ዘንድ መጀመሪያውንም አይጣመምም ትክክል ይሆናል ማለት ነው። ግራቀኛ አይልም፣ አይልፈሰፈስም፣ አይፍረከረክም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥ ባለው መንገድ ላይ ቀጥ እስካለ ድረስ ደግሞ ይታረቅ አይባልም ቁርአን አጥብቆ የያዘ ሰው ማለት ነው። ይሄ አባባሉ ግልጽ ይመስለኛል። አንድ ነገር አውጃጅ ያለው ነገር የተጣመመ ነገር ነዓም ስትሬቱን ይጠብቅ ዘንድ ምን ይደረጋል? ተቅዊም ይደረጋል፣ ይታረቃል፣ ይስተካከል ዘንድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቁርአን አጥብቆ የያዘ ሰው አይጣመምም መጀመሪያ ነው። فيقوم يتارق زند مجمريا አይጣመምም نعم ولا تنقضي عجائبه የቁርአን አስደናቂና አስገራሚ የሆኑ ነገሮቹ አያልቁም ማለት ነው። ولا تنقضي نعم አይቋጩም አያልቁም عجائبه የቁርአን አስደናቂና አስገራሚ የሆኑት ነገሮቹ ማለት ነው። ولا يخلق من كثرة الترداد ቁርአን እንደሚታወቀው لا يخلق ማለት بمعنى لا يبلى ማለት لا يبلى አይበሰብስም ማለት ወይም አያሩግም ولا يخلق ቁርአን አያሩግም
من كثرة الترداد نعم سوج دقمو سيانبوت يما يرقي هنا يا الله كلامنا قرآن مالته ولا يخلق قرآن آية الرقم مالته لا يخلق آية الرقم نعم من كثرة الترداد دقمو يسولو جوج سيانبوت قرآن آية الرقم لا يخلق بمعنى لا يبلى أي لا نعم تزول لذة قراءته من كثرة تكراره مالتهم سوج دقمو بانببوت قطر የቁርአን ለዛው ጣዕሙና እርካታው የሚያርግ ነገር አይደለም የሚሰለች ነገር አይደለም ማለት ነው አይሰለችም ማለት ነው ሱብሃንአላህ የቁርአን ጣዕሙ ለዛው ባነበብከው ቁጥር እየጨመረ የሚሄድ እንጂ የሚያርግ ነገር አይደለም ማለት ነው የተፈለገው ولا يخلق ቁርአን አያርግም ማለት ነው من كثرة الترداد ሰዎች መደጋገም ባበዙ ቁጥር የሚያርግ አይደለም ቁርአን የሚሰለች ነገር አይደለም ይልቁንም ጣዕሙ እጅግ በጣም እየጨመረና እየተባባሰ ነው የሚሄደው ለሚያነቡ ሰዎች ማለት ነው ቁርአንን በጥሩ ሁኔታ ትርጉሙን እየተረዱት የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ኡትሉሁ ቁርአንን አንብቡት አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فإن الله يأجركم አጅራችሁን ይከፍላችኋል على تلاوته ቁርአንን ባነበባችሁት ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅራችሁን ይከፍላችኋልና ቁርአንን አንብቡት ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም نعم كل حرف نالو فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عنده حرف 10 حسنات 10 حسنة فعنده حرف 10 حسنة يصف الله تعالى سبحان الله طيب أما إني عذرا أما إني لا أقول أما إني بتخفيف الميم نعم أما إني لكن إني لا أقول ألف لام ميم يملو حرف عند حرف واللم مكنياتهم يندندو حرف 10 حسنة على تسل ألف لام ميم يميلو هي عند كلمة عنده قال عند حرف واللم مالتاچون ولكن نجرجن ألف سن اللي ያለችው ألف حرف عند حرف نج ألف بميلو 10 حسنة ያገኛል ማለት ነው ولام ألف لام بميلو ደግሞ حرف ራሱን የቻለ حرف ነው 10 حسنة ያገኛል 20 ማለት ነው وميم ألف لام ميم بملو حرف راسه يتلا حرف نو فاتكالي 3 أجر يتافلت المعنى سبحان الله رواه الحكيم إمام حكيم يزقبوت قل هو الله أحد سلان نسو قل بملو راسه بقافو 10 يتافلت بلامو 10 معنى قل بملو هيا جنيا الماترو قل هو بملو بهاء 10 بواو 10 فاتكالي قل هو بملو 40 يتافلت المعنى بندز ملك نو مالت እያንዳንዱ حرف عن حسنة اللات ياتش حسنة باسر تبازالش مالت رواه الحاكم حاكم يزقبوت يهنا حديث مالتنا وقد أورده الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب روي موقوفا وهو الصحيح لالو أما المرفوع فلا يصيح يلالو هن أهون يجنون حديث عبد الله بن مسعود يزقبوت الحديث بتملكته الحاكم يزقبوت نعم موقف تدرجال يبنو مسعود نيجرنا وتولال تيكلن يوم السنة يلالو የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር ነው የሚለው ግን ተቀባይነት የለውም ይላሉ ሙሐዲሶች طيب اخواني يلالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ወንድሞች ሆይ ያሉ هذه فضائل قراءة القرآن እነኚህ እስካሁን ያየናቸው ቁርአን ማንበብ የሚያስገኛቸው የሆኑ ትሩፋቶች ናቸው አሉ هذه ይህቺ ማለታቸው ነው فضائل قراءة القرآن ቁርአን ማንበብ የሚያስከትላቸው የሆኑ ትሩፋቶች ናቸው وهذا ይህ አጅሩሁ ቁርአን የሚቀሩ ሰዎች የሚያገኙት አጅር ይሄን ይመስላል لمن احتسب الاجر من الله ግን ቁርአንን ሲያነብ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር ማግኘትን ለሻና የሚሻና የሚፈልግ ለሆነ ሰው ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala احتساب ለሚያደርግ አላህ አጅር ይከፍለኛል ብሎ ያሰበ ለሆነ ሰው ማለት ነው وهذا اجره لمن احتسب احتساب ለሚያደርግ አጅር አላህን ለሚጠይቅ ግለሰብ ማለት ነው من الله كاللهنا والرضوان لمن احتسب الرضوان يا الله سبحانه وتعالى ودتا لميشا سو ማለት ነው ከአላህ አጅር ማግኘትንና የአላህን ውደታ ለሚሻ ለሆነ ሰው
إيه قرآن منبب إيه نمثلال قرآن منبب يميسجنيو أجر وهذا أجره لمن احتسب الأجر من الله والرضوان لمن احتسب الرضوان ما يا الله ودتا ما جنيت لبيشا سمرته أجور كبيرة نالو تلالك يونو أجروتين يميسجنينو لأعمال يسيرة أجيب بتام قلال يونو تكباروش مالته ألف لام ميم أون قلال له لكن أجور كبيرة تلالك يونو أجروتين يسكتلان مالتنا فالمغبون أجيب بتام يتشود سوبلو مالت أجيب بتام يكسر سوبلو مالت فالمغبون بلومات أي الخاسر يكسر أجيب بتام يتشود سوبلو مالت من فرط فيه قرآن بتملكته قد لشنت ياتقونا قد لشنت ينبرككو يهون سو لقد لشنت اجسته قد لشنت يتقطعطرو يهون سو إيه مغبون نو يكسرنا يتشود يتوارد ورادا سو بلو مالت إيه نو لا قرآن بتملكته قد لشنت ياتقا يهون مالت فالمغبون نعم غبن بلومات أصله الشراء بأضعف الثمن بلد غبن بلومات عندنا كان مجزات እጅግ በጣም እጥፍ በሆነ ዋጋ ማለት ነው። አንድ ምሳሌ አንድ አካል እቃውን ሲገዛው በ100 ብር ገዝቶት ከሆነ አንተ ደግሞ ያን እቃ የምትገዛው በ1000 በ2000 በ3000 ማለት ነው። ይሄ غبن ይባላል። ቢአضعف الثمن ከዋጋው በላይ በጣም ጨምሮ መግዛት ማለት ነው። ከዋጋው በላይ አንድ ሰው 100 ብር ነው ምሳሌ የገዛው 110 ይሸጠዋል። አንተ ግን እጥፍ በሆነ ዋጋ መግዛትህ ይሄ غبن ይባላል። ትከስራለህ። 110 የሚሸጠው ምሳሌ 10000 20000 የምትገዛ ከሆነ ማን በዛው ዋጋ ማን ይገዛል? ትከስራለህ ማለት ነው። ይሄ غبن ይባላል። أو البيع وما عند نجار مشيت لنالو بأقل من الثمن كواجاو بانسة كبايلي 500 ብር እየተሸጠ አንተ ግን 50 ብር የምትሸጠው ከሆነ ትከስራለህ ማለት ነው። ትከስራለህ። ስለዚህ ምን ይላሉ? መግቡን ማለት የከሰረ ማለት ነው፣ ወይም የተሸወደ የሆነ ሰው نعم من فرط فيه قرآن ላይ ግድለሽ የሆነ ሰው ነው። والخاسر يكسر ብሎ ማለት من فاته الربح نعم قرآن ላይ የሚገኘው ትርፍ ያመለጠው የሆነ ሰው ነው። حين لا يمكن በማይመችበት ወቅት ተላፊህ ያን ነገር ማግኘት ማለት ነው። ቁርአን በህይወት እያለን نعم ካላነበብነው ኋላ የቁርአንን ትሩፋት ማግኘት አንችልም ማለት ነው። والخاسر يكسر ብሎ ማለት መንፋተው ያመለጠው ሰው ነው። الربح ትርፍ ማለት ነው። حين لا يمكن በማይመችበት ጊዜ ተላፊህ ብሎ ማለት ተዳሩክ ማለት ነው። حين لا يمكن ተዳሩኩሁ ማግኘት በማይቻልበት ወቅት የቁርአን ትርፍ ያመለጠው የሆነ ሰው ይሄ ነው የከሰረ ሰው ብሎ ማለት نعم وهذه الفضائل እነኚህ የቁርአን ትሩፋቶች እስካሁን ያየናቸው ሻሚለቱን አቀፎች ናቸው። لجميع القرآن በአጠቃላይ ለቁርአን አቀፎች ናቸው። እገሌ ተብሎ ከቁርአን የሚለይ የለውም እስካሁን ያየነው ማለት ነው። ወደፊት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀጣይ የምናየው ደግሞ ሱር ሙዐየና ሙኸሰሳ የተገደቡ የሆኑ ሱራዎች አሉ። ለምሳሌ ሱረቱል ፋቲሃ ራሱን የቻለ ትልቅ ትሩፋት እንዳላት ደረጃ እንዳላት ተነግሮላታል። ሱረቱል በቀራ